Jambo. Jambo sana ndugu. Unaweza kujijulisha wewe ni nani na uongelee maisha yako kwanza? Mimi ninaitwa kwa jina la Naluhaze Chishibanji Kahaira Jile. Mimi nimezaliwa katika sheferi ya Ngweshe kule Irongo mwaka wa 1915. Mimi nimesoma masomo kwa ekoli primaire, nilisoma Bideka na nikamaliza, nikaendelea kwa masomo ya juu sekondari Ipepeki Lemera. Nikamaliza masomo ya kialimu kule, nikamkuwa mwalimu Bideka mwaka wa 1962. Nilianza kuwa mwalimu mkati ya primaire, nikaendelea nikafika nikaoa na mwaka wa 1964 nikafanya ndoa pale Bideka. Na niliendelea kazi ya walimu na nilikuwa mwalimu na niko mwalimu wa Ecole de Dimanche. Tulitumika na kazi ya Mungu pamoja na wamisioneri. Kila siku ya Dimanche wanafunzi wangu tunaimba mkanisa, na Ecole de Dimanche tunafanya na ba Mademoiselle Petra na wengine. Wakati ilifika 1974 mwaka wa 1973 nikaacha kazi ya walimu, nikakuwa commerçant planter, nikapanda mashamba, nikanunua magari mabisi na taxi hapa Bukavu. Nikafanya magaze, nikakuwa nilianza kwenda Kampala mwaka wa 1972. Kisha nikaenda Nairobi mwaka wa 1975. Tanzania nikaenda 1978 kuleta manjanja, kuleta simenti. Biashara mingi nilifanya huku na huku, na Kenya nilienda, katika East Africa yote nilifanya biashara. Na mwisho miaka 1977 nikakuwa kandida commissaire du peuple. Mimi na Bagisegedi na Baruhana Mirindi commissaire du peuple. Leo ndio ba commissaire ndio ba député national. Vile vigapita, nikaendelea mkazi ya buchuruzi, na mwisho au kupitaka sikupitaka ndio. Ilikuwa mambo ningepita, lakini juu ilikuwa mkivu yote. Kandidatiri ya hapa ilienda mkivu yote. Na nikajiwaza nitapita sababu nilikuwa commerçant, nilikuwa planter na nilikuwa mwalimu, nilikuwa najulikana fasi yote. Lakini unajua nchi yetu ni ile tu, ile vya leo na ndio vya zamani. Wakati wanasema jina yangu Naluhaze, banatia jina ya Biringani, banatia jina ya nani ya Mabano, banatia jina ya mwingine. Ule mtoto wa kaka yake na mwami kazi ndiye wakampa zile alama zangu Biringani. Wao kabakia vile. Nikaeshue, lakini watu walikuwa wananipenda, lakini sikuona mubaya, ninaishi tu. Na leo ninamtumikia Mungu. Inakuwa siku
ninafanya kazi ya Mungu. Tunakuwa na kikundi naitwa Fondation Pasteur Gahaira. Tunatumikia Mungu na mali yetu. Hatusemi kama Gahaira njoo tuna nini, lakini yeye alikuwa Protestant wa kwanza na alitumika vizuri. Ni yeye alienda Ninja kuleta kutia injili kule na nafasi mingi katika Bushi na Ninja. Tukaendelea kutumikia Mungu mpaka leo tunatumikia Mungu na mali yetu. Nashukuru Mungu sababu ananichunga katika imani. Sasa unaweza kuwa na miaka ngapi? Mimi nimefikisha miaka 18. Ile le 30 août ya hii mwaka nilikuwa na anniversary. Nashukuru Mungu kuona nimefika ile miaka. Sababu walimu yangu wote kuna bakia mmoja tu. Wengine wote hawako. Na nashukuru Mungu. Sasa tutazungumza kuhusu Bashi, historia ya Bushi. Unajua nini kuhusu Bushi? Kuhusu Bushi, ile miaka ambayo niliishi, nilizaliwa 1945. Singejua zaidi, lakini ilipokuwa miaka 15 nilichokuwa msomo ya 4 ndio nilianza kuona. Lakini najua kama Bushi mwami wa kwanza mwami mkubwa wa Bushi anaitwa na Bushi. Na Bashi ba mwami ba Bushi ni wale wenye walizaliwa na na Muhoye. Ndio wenye walitoka Luindi. Na Muhoye alikuwa binti wa mwami na Luindi ndiye alizala Kabale Kaganda, ndiye alizala ba mwami. Na ba mwami walitoka Luindi ni majina yao Muganga na Luinja na Ninja, Kamome na wanakuwa 7. Wako 7. Ndio walitoka Luindi. Luindi ni mu territoire ya Mwenga. Ni ya Mwenga. Hata na mimi pia niko kabila yangu kabisa kwenye tulitoka, niko Munyindu, Mutumba. Ndio familia yangu kwenye tulitoka. Lakini leo niko Mushi, lakini kila yangu niko Munyindu. Na Luindi ndio baba ya ba mwami ya Bushi. Bakakuya bakajiinstale na bikaendelea namna gani? Kujiinstale ba mwami wote wakakuwa patikana. Ba mwami, kila mwami alienda mufiefi yake. Unaiwa na Ninja iko kwake. Kabare jo baba yabo mkubwa yenjo na Bushi. Kabale Kaganda. Yenjo mwami hapa. Huyu hapa Rugemani sasa ni kila mwami kona yake fasi. Ba 00 bakakuya ba Ninja bakakuya donge bale ba mwami ndio walikuwa bana administre. Donge ndio ba chef. Ndio walikuwa ba chef na walikuwa na barambo sasa. Benye bako chini yabo, benye banapanaga rapport. Barambo. Sasa ile Bushi na tuseme Babushi wa mwami Kabare wanamsemaka njoo na Bushi. Na Bushi. Na wale wengine hao na waitana Bushi wala bakakuwa siyo walisepara. Wale wote ni Bashi nao. Lakini ule njoo sasa ndio mkuu. Ndio mkubwa wao. Bo sasa tuambie kuna kwaka ba mwami ba nani wa Ijwi nabo ni Bashi? Nao ni Bashi Bahavu. Ndio. Kalehe ndio Bahavu. Na Kabare ndio Bahavu. Ndio. Baluhinja
Baluinja ni bashi pia. Bashi. Me bako mu territoire ya Mwenga. Bako mu territoire ya Mwenga. Luinja na Burinyi. Luinja na Burinyi na Muganga. Ni bako mu territoire ya Mwenga lakini bashi. Sasa ile subdivision zote zilifanyikaka namna gani? Sawa wanafanya materitoire manini balifanya namna gani? Territoire zamani territoire ya ilikuwa Kabare. Ilikuwa Kabare ndio ilikuwa na njoo wa Kabare na njoo alienda Ngweshe. Administrateur alikuwa mzungu, walikuwa wazungu. Wa Kabare na njoo alikuwa wa Ngweshe. Wa Kabare na njoo alikuwa Ngweshe. Na njoo kuangalia vile vyote, materitoire zote mna. Donc ilikuwa territoire mwa Kabare. Baada anaenda kule. Ndio na Mwenge ilikuwa yake. Sasa Kubushi ilikuwa Kabare. Ilikuwa Kabare. Sasa tuambie ile sabali kia isende kukue sasa kila parti balikuwa bifanye namna gani? Wakati Kabare abakie Kabare iko kwake. Kabare iko fasi mbili. Kabare iko territoire na iko sheferi. Sheferi ya Kabare. Ndio bamutaka kule. Iko na parti kabambi. Kabare iko na shamba kabambi kuliko zaidi ya wale ba mwami. Na Ngweshe nadhani ndio wa pili. Sasa tuambie ba mwami na ndio alikuwa na batia. Ba mwami ile wakati ni wa mwami haiko kutiliwa. Kama mwami anakufa, mtoto yake ndio anapaswa kuwa pale. Mwami sasa hivi kuko na Kabare Royaume. Donc ni succession wanaachia. Ba huyo anakufa na ile succession ya bale ba mwami yote niko nayo, niko na kitabu ya fasi yote. Ya Muganga tu sikupata. Lakini yote niko nayo na kitabu biko humu. Unaweza viona. Tuseme succession ya Kabare, unaweza kukumbuka? Kwa hivi kuwasema hivi siwezi wasema hivi lakini niko nao humu mu kitabu. Siku moja tutaongelea ile. Sasa tuambie paraporo na nyinyi Samuel soma. Mlisoma namna gani? Sisi tulisoma mzuri. Ile wakati tulianza masomo ndio wakati misioni ilianza kule kwetu, kule Ngweshe, Ibula, mwaka wa 1945. Chapeli ilifika pale ya ba Norvège. Na mimi nikaanza kusoma mwaka 52. Balienda wanakamata watu. Ba mwalimu balienda wanakamata watu ku village. Baite baende ku masomo. Hata uko na venta batakukamata uende kusoma. Mimi nilikuwa ningali na miaka 7, miaka 6 ndio nilienda. Balienda kunikamata na nikaingia pale Ibula kusoma ya kwanza. Na wakati tunafika pale bana tupatia kila kitu. Lakini tulikuwa tunasomea kukaliko vitambara. Wewe tunasomea ku vitambara wanaandika ABCD kitambara ya kwanza ya pili. Tunasoma alfabe ndio wanaita alfabe. Hakuna tabulo. Ilikuwa ile nini pale tabulo walikuwa kuitia nyuma. Lakini ile alfabe ndio walikuwa wanaonyesha. Ndio tabulo ilikuwa nyuma. Mnasoma vile mnalipa, kuna kulipa hapana. Hata kuna kitu moya, hata vitabu ni banaleta, kila kitu yote ni bure tu. Ni bure. Mpaka tunamaliza école primaire. Na sasa mnamaliza école primaire mnaendelea wapi? Hakuna university. École primaire ya pale mbele unamaliza 5e unaenda unakuwa mwalimu. Unaenda kuwa karani wa magazeti za Bahindi za Bazungu. Mtu akimaliza 5e maana yake anamaliza kazi mkubwa. Unakuwa evangelist, unakuwa huku na huku tafuta kazi. Hakuna university. Ile wakati masomo ilikuwa hayaendelea. Na walimu wenyewe bangefundisha wenzao huko, mtu alikuwa anamaliza 5e tena, mimi na yeye mwenyewe alimaliza 5e tena
akaifundisha. Ni Yusto Mshengezi. Sasa na sie ndio tulipata. Wewe kamaliza senki mnakuwa mwalimu wala natumika kwa magazi. Mimi sasa nilipata neema au naenda kuwa veterinary. Mimi nilipata neema wakati nilimaliza masomo, inchi ilikuwa inaisha kuwa mzuri sasa. Bana tufanye examen, mwenye anapata alama za mingi tunaingia mu CCM. CCM ya kwanza ya ba Protesta ilikuwa Bideka, ba Mwenga, ba Gitutu, ba Bembe, bote ba Zibaziba, Barinyirinyi, bote walikuwa wanasomea CCM Bideka. Batoka Ubembe, batoka Uvira kusoma CCM. Selpa. Bideka ndio ya kwanza kupata CCM. Bideka ndio ya kwanza kupata masomo ya yape. Musengande batia yape Bideka. Musengande sisi bagatia CCM ane Bideka. Na mwalimu mwenye alifundisha CCM alikuwa Simon Lukeba. Alikuwa naye alikuwa Lukeba huyo alikuwa inspector. Mdonke tuseme kama ba Uvira hapa kufika Uvira ilikuwa yao sasa. Ilikuwa nabo na nani si. Lakini misio ya Selpa, misio ya Selpa. Bushi na Bureka. Bote walisomea CCM Bideka, tulikuwa pamoja. Na tena bagasomea CTM Bideka. CTM ane preparatoire nayo ikaingia ni Matie Baremula ndio alikuwa mwalimu wetu. Kisha pale banatufanyisha examen, tunaenda kusoma sasa kwa masomo ya secondary. Ipepeki Lemer Kubafuleo. Nabo ndio walikuwa nayo ya kwanza. Nabo ndio banikuwa sasa banaanza sasa kule Lemer ndio tulianza secondary. Inaweza kuwa mwaka ngapi? Ya Selpa na Sepaki. Samani ile. Lakini Bakatoliki walikuwa na zao hapa. Bakatoliki nabo balikuwa Jangezi. Na college na Alfajiri ndio Alfajiri. Na kule Kitumaini na Murezi na ya leta ni Matene. Atene ndio ilikuwa leta. Mwenteriera wako leta uko na masomo za mingi. Leta nilikuwa mwalimu kuepo Walungu Musiretandi Turwa na mpaka leo epo Ecole Primaire Officielle na secondary iko pale Walungu. Na Gaira alikuwa pale mwalimu. Ndio mkuu yangu. Sasa kwa nafundisha religion. Uliniambia samwa kama ulikuwa commerce. Ulikuwa kana kufanya na msore hizo. Upata ile franga mwaka wa 1934. Nayo kupata franga wakati wa Mobutu ilikuwa vipi? Nilikuwa mwalimu, tulikuwa tunapokea faranga zetu kubilete na Conseil Monetaire. Ilikuwa faranga iko na valeur. Ila wakati valeur faranga ya Kongo valeur yake ilikuwa $10. Juu nakumbuka niendeka Gisoro na Karanti. Gisoro Rwanda. Gisoro Uganda. Pale Bunagana nilifika pale. Swandiwiti. Unaenda nauza vitu wala? Naenda uza vitu wakati wa vakazi. Unavileta huko nauzisha? Nauzisha kule kwangu Bideka. Sasa vitu vizuri, matelemusi, kila kitu. Na niko wakati wa vakazi. Nikapata faranga. Nilipata faranga munjia nyingi. Jua kitu kinasaidia mtu kama aibe. Ulikuwa watu wanatoka huku na huku. Wanatafuta minere. Wanatafuta kitu fulani. Na mimi nilikuwa nimejua. Na wananiachia faranga zao. Mimi nabauzia. Wanakuja kukamata. Na mimi nabakia na kidogo. Kidogo kesho na mimi nikaona ninaisha kuwa na mimi yangu faranga. Nikauza gari ya kwanza. Niko mwalimu nauza gari ya station ya Peugeot. Mwaile miaka ya mbele. Mwalimu wa primaire. Kauza gari. Nikakuwa nafanya taxi. Kisha nikaendelea, kisha nikatoka. Nilikuwa sasa naanza kununua gari mpya 0 kilomita. Napanda sheki tu. Naleta gari mbili kureno, Peugeot, Kwasea. Niliuza zile mareno zilikuwa kana ma representation hapa. Hapa ndio pale hapa chini ya Kongo.
Nilikuwaka. Nase ya mule mkotecha. Tunauza makameo 24. Nilikuwa na kameo 24. Na naenda petroli Uganda. Nilikuwa wa kwanza kuleta petroli hapa ya mbido ya plastiki. Nilifanya kazi. Import export. Sasa tuambie, so naenda kule. Nilikuwa napata credit banki. So unaenda kule ngambo za Uganda. Balikuwa bana wakonsiderea eske kulikuwa hivi vya mafrontiere mnalipa? Mimi nalamuka tu humu. Na batiri yangu nilikuwa nalamuka hapa, napita Nyabibwe, napita Goma. Tunaendelea Goma, tunafika Ruchuru. Tunafika pale Bunagana, pale Gisoro. Tunaenda pale. Na tuendelea Kampala, tunaendelea barabara yote na gari yetu, gari yangu haiko ya mwingine. Tunafika hakuna insecurity. Ndio wale Baganda nabo walikuwa wanatuletea mali tunabauzia. Balikuwa wanafika huku mnafanya maisha. Walikuwa Nyamugo karibu na soko walikuwa waamini. Na Rwanda nao mlikuwa mnatosha kwa nini na Tanzania? Rwanda mimi sikufanya kazi ya Rwanda. Rwanda hakuna kitu ilitoka. Balikuwa wanachuuza viungo hapa karibu. Lakini Rwanda hakuna kitu. Mimi nilileta Manjanja, nilijenga Liseli Deka. Manjanja nilileta Nairobi. Nairobi ndio. Nairobi ndio nilikuwa nileta biashara zaidi. Leta Manjanja, leta sima. Na zikaenda zinajenga manyumba za Bukavu. Na za mule muinterior. Sasa niambie, ulisema juu ya maelection. Tuambie maelection mlikuwa mnazifanya namna gani? Election zilikuwa so vile wanafanyaga tu. Batu banalipa osio. Ilikuwa kama 100,000 francs. Kwa debite. Na wakati unishafanya zile faranga banajua kwenye banazitumaga. Na batu banafanya foto na ningali hata na foto yangu ile wakati nilikuwa kandida. Banatia kuirine kila mtu. Kula kuko mairine uko benye balikuwa banafanya nini yabo, kuna mwana atia mugomba ndio anaonyesha sawa sembole. Mwingine anatia muhogo, mwingine anatia nini? Ensinye ya kitu fulani. Ya benye anafanyaka. Lakini mimi sikutia kitu. Eske kulikuwa wanakuwa na wizi? Juu nasikia ka wizi nakuwa mingi. Wizi ilianza zamani. Sinakueleza. Bali juu batu balikuwa ile bailetre. Ba mingi habakuwa kuandika. Haiko sawa leo. Balikuwa wanaambia mtu wanaleta bidete. Banapatia mtu aseme yeye anasema jini. Bana kuandika jina ingine. Anasema analohaze, yeye anaandika biringa nini. Hawa anaandika birere. Ule bale benye sasa bale bakusimamia. Ndio walikuwa wanaiua watu, wanaiba watu. Maana yake balibalipa bakandida iko sawa ni barafiki yao. Na ni vile wanafanya hata leo hapa. Na ndio biko hapa kwa wale wenye hawajui kusoma. Utasikia chakula fulani bale kuandikia mwingine. Tonge vile ni vya zamani. Ni vya zamani. Sasa lakini baokoke nabo bajikaze. Mvile ya Bukavu mulianza kuyamu namna gani na ilikuwa configuration ilikuwa namna gani? Banani zaidi walikuwa wa mingi? Vile Bukavu ni yabashi. Unaiwa kama Bukavu ni territory ya Kabare. Hii hapa ni kwa Kabare hapa. Koma. Ndio yeye ndio mwenye hii. Mwami Kabare ndio mwenye hii bulongo tuko nayo hapa Nguba yote. Ya mwami. Sasa babazungu ndio walifika hapa mbele. Wakajenga manyumba, naona hata banaenga mafoda basi naona ili wanajenge watu. Bakarani yabo bati yabo kazi bakwe banalipa kumwa bakwe banatoka kumshahara hapo. Kisha venta
venta anamaliza ile kulipa ile faranga atabiteka kwetu ngweshe balienda banaenga mafoda basi mafodirwa kisha inye nyumba unabakia nayo. Ukifika kwetu tukutana zile nyumba, na hapa Bukavu hizo foda advance zilibakia za wale watu. Donc abazungu ndio walikuwa kanyanjo ikanza tumikisha bali toka mu village banakuya nabo mu banabaloje ndio walikuwa loje bagira bya hiyo na banauza na bisi ya kubeba watu yabo kazi. Bisi zinabeba watu kazi. Bakutumika kosea oneni bakutumika kuseni sese bako na bisi ya kubeba. Sasa mwaka gani nyie mlianza traverse huko sana? Miaka zamani bali tangu tunayo kama tangu ile miaka 50 tulikuwa 1935 nadhani ndio Bukavu baliingia hapa bale babeleji. Watu wakakuwa wanafika hapa, wengine wanakuya kulomba kazi, wanakuwa watumishi wa kujenga, wengine wanakuya kuwa baboi, na watu nao wakaenda wanakuya pole pole. Wengine lakini walianzia Chimbunda, Chiriri, ngambo za Chiriri za chai ndio watu walikuya kule ngambo milieri kile kule. Hakusogea huku haingewezekana. Na sisi tunasogea huku nyuma. Huku nguvu ilikuwa tu vide. Sasa tuseme histoire ya culture ya Bubashi. Nini zaidi walikuwa wanajiinteresse nayo? Culture Bashi mushi anayua mugomba iko ndio utajiri ya bushi. Babu katika mugomba kuko vyote. Mugomba ni ya culture ya kwanza, muhogo, maharagi, viazi, mitamu, mihindi ni lakini mitama zaidi mihindi. Walilima ile zaidi. Na walilima na walikuwa na gala wakati wanaisha lima, wanatia vitu mugala inaitwa anguli. Wanatia nje, wanachungia nje. Hata mlango hawatii, wanafunika hivi. Abataiwa kisha kuvuna maharagi, mihogo, wanafanya gala ya kila kitu. Ni kukula tu wala walikuwa wanachunga vile walichunga mwa ile inchi ya ile wakati nani Yusufu alikuwa katika ile inchi. Walikuwa wanachunga chakula, walikuwa wanaweka mgerenie, wakati wanasikia njala banakula, wakati wana lazima ya faranga banauzisha. Lakini ilikuwa chakula sawa yao ya kukula kabisa. Chakula wa ukula. Na elevage ni vile elevage lakini Kabare amkuwa na kitu kubusha amkuwa ngombe elevage mushi alipashwa na ngombe. Kuko ngombe balikuwa na nafasi wanaendeka kubugisha fasi moyo kwenye mayani na kuaga wanabakia bugisha na ngombe zao na leo wako na bugisha. Leo ni batajiri. Mfano banakuwa na feri. Za mlume munene sasa ni za batajiri. Lakini bugisha zilikuwa milima za kule kwetu kote. Balikuwa wanachungia kule ngambo ngweshi. Kote kabisa. Milima ziko kule. Walichungia Mwigamba, walichungia na Mwerwe, fasi za mingi walichungia mangombe. Na mpaka leo. Lakini sasa wizi ilishafika. Mushi leo hana kitu. Na mulimake tena. Unaweza lima, wengine wanavuna. Hao shamba una shamba ya miti. Uangalie namna miti inakatwa hol. Maneno ya wizi ilituma watu wanarudia nyuma. Banamuke mulikuwa munakamata bamingi bamushi. Yuko sare komande unasikamata 20-30. Hapana. Wile barambo ndio walizoea kuoba. Na bamwami. Barambo na bamwami. Lakini mushi sembule hawezi kuoba na mke ngapi. Juu na yo mwanamke naye iko sawa vile unafuga umbwa. Huwezi leta umbwa kwako na una benyo utaipatia. Bale walikuwa na udongo.
balikuwa banaoa banamuke na kila mwanamke anampa yake shamba. Ile yao Lukoma anampa shamba ya migomba, ile ndio atakuwa anaangalia, hakuna kitu atampatia ule mwanamke ile shamba yeye pekee. Kama anatosha muhogo mle, anatosha ndizi, ananunua. Anaweka mwanamke mingi. Sasa ningelipenda tuongelee juu ya origine. Unasema mulitoka Kalwindi, ndiwe ndio bamwama balitokea. Sasa tuyue sasa kabila zingine zinaanza kuya namna gani? Barega, utasikia Barega, hamkuyua zile malugha makabila sana. Ndio tuliwajua Barega, walikuwa wanajulikana kusura. Anachanja sura yake, unaona wanachanja hivi. Murega alikuwa anajulikana, kulikuwa Yasinye anachanja sura yake hivi. Msalaba. Naba na mume naba na mke. Naba na mke, naba na mume. Ndio muli baiwia. Na Barega ni bandugu yetu. Sunayo kama mali tulipata yote ilitoka Burega. Shabunda Njoro natoka. Mwenga Njoro zilikuwa zinatoka. Zaidi Shabunda. Mnyama na bebaze muluzisha ku mashamba kule, munabebea kule. Oro. Zenye tuliuzisha ku mashamba wala ku bitu mulifanya. Kununua oro. Babo ndio walikuwa wanakuya. Na bamushi banachuruzia kule. Wanaanza churuzia. Bamushi ndio banafikia Barega. Banjo wanabaletega biashara. Nasikia kama nyie muli evolue vizuri. Sasa tuambie paraporo na dongi zile makabila pale wa Mushi, mulipata zingine makabila zizipui. Zilikuwa makabila vile Murega na Mushi. Hakuna mtu mzuri kama Murega. Murega ni mtu anakaribisha. Mimi nifikaga Shabunda mwaka 65, niko na mwaka moja mimi naoa. Niko naenda kutafuta oro kuva kazi. Na bebe bitu na bebe mangu. Ukifika kwa Murega anatoka kugitanda. Ndio gitanda baba anakuachia aseme ulale pale. Ndio gitanda. Anakuachia. Murega ni wa kwanza. Siyaona mtu wa kwanza kupokea mgeni Murega. Na Babembe amkupata. Babembe ni mazuri nao habana ubaya. Lakini nasema Murega sababu nilifika Murega. Sasa tuambie tuende kwa kumaliza paraporo na hii yote ulifanya, unaweza nia bamushi banaweza ameliore nini kwa siku za usoni vyenye bisharibika, unaweza bishakufa nini? Par exemple kuishi pamoja, eske balikuwa naishi pamoja paraporo na social, paraporo na culture wala na kuoa, banaweza ameliore nini? Kwa meliore leo yenye binatuma bushi na inakosa we naanguka. Inaweza isema na ni kweli. Kitu ya kwanza upendo hakuna. Na zamani Mushi alikuwa anapenda mwenzake. Zamani Mushi akiona mwenzake batote mwenzake bako na njala au banakosa kitu au anaona watakufa na bwaki, anatosha ngombe yake yenyewe iko inatoka maziwa, anapatia mwenzake kama hii ngombe utunzisha mbatoto yako wasigonge wake. Lakini leo Mushi wa leo ni nani kama yule? Anaweza kuwa mumoya mubatu kubwa. Leo upendo. Leo Mushi akiona mtu anapita mshamba yake, hata ni sombi anataka kukamata, atampiga vita. Niko nasikia bako wanaua watu, wanapiga watu bakamata sombi. Kwetu haiko. Mushi wa kwanza tuliishi bie, tulisikizana, siku ya ndoa, siku ya mwaka sawa hii mwaka inaisha, mshamuka analeta mapombe, banakunywa kwake, banachinja mangombe, banakula, banacheza. Leo upendo inakosa baba. Na sijue niseme nini. Leo watu wengine hawataki babaita ba Mushi. Kuona hata lugha. Watoto hawajue lugha. Ye baba mwenyewe naye haiwe lugha, anaisha jifanya kabila nyingine. Leo bashi Mungu atusaidie. Niliandika kitabu bashi bene Murula. Niko nataka Murula irudie kwetu. Tuache kusingiziana, kulangulana, aonyeshe hivi. Unasikia fulani walimuua bure tu jia wivu. Mungu asaidie
tupate tena amani na tupendane. Musha hakukuwa anakula yeye peke. Kama mwaka inaisha hivi, kila musha alisema nenda tembelee mwami au Nahamwiro. Nitamubebea ngombe, ndabebea mbuzi, ndabebea mavuno ya mshamba. Lakini leo sijue kama bangali banafanya hili, bakujua mwenyali bajengesha, alibapatia fasi ya kujenga. Sasa tumalize basi, kutuambia ma structure ya sante mulikuwa namna gani, mahopito na zingapi zilikuwa zina funksione zona yu? Ni mwaka wa 54 niliona ngombe nani piga nini yake ni humu lipembe kinywa hivi kanitupa. Na wakati ule mkubwa yangu alikuwa mwalimu njo Pastor Gahaira, kwa mwalimu Musenkandi Katere. Ile ngombe wakati nilifanya vile ikanilumiza. Jua alikuwa mwalimu, maana wa mwalimu alikuwa na yadulwa. Mwalimu hawezi kulipa munganga. Mwanafunzi hawezi lipa munganga. Wakanibeba Lurala. Ndio dispenseri ya leta ilikuwa. Mwa ile miaka 1950 Katere. Na mpaka leo ile dispenseri ya leta iko pale Lurala. Lurala. Mtaretwa Walungu. Sheferi ya Mwisho. Zingine zilikuwa fasi moya. Nilikuwa naona dispenseri moya Ikoma kulikuwa ingine. Fasi kila grupe ilikuwa na dispenseri ya leta ndio nisema. Hata Luchiga ilikuwa. Lakini hatulipe kitu. Nilifika hata hapa ku General Musozwandi Katere, Musozwandi de. Nilienda pale sikulipa. Nilikuwa na nini yangu ya yadurwa ya walimu. Naonyesha ile karte tu. Bana nitunza bure. Kutunza bure. Bure. Tulikuwa bashefu. Leta ndio alikuwa na walipi. Leta bure garatu. Mwalimu hawezi, mwanafunzi hawezi lipa munganga. Leo tunasumbuka. Sasa unaweza rekomande nini kwa siku za usoni wafanye kwa kuameliore ile? Kwa kuameliore inchi, naanzia kwanza kubashi. Bashi mupendane. Kama hakuna upendo, hakuna kitu unaweza fanya. Kama ndugu yako iko magumu, mumsaidie. Niliwaambia kuko wakati niliona nyumba za Nyamugo zinalungula. Nikasema aliye na vazi mbili ampe mwenzake moyo. Sikuona mnafika. Lakini kama mnasaidia, msiangalie kabila, kawe Mwiru, kawe Koyu, msikuwe na ile nia. Saidia tu, msaidiane, mupendane. Kama nyumba ilikuwa inalungula kwetu, ile nyumba ile siku banaijenga. Batu banaijenga ile siku. Ndio, walikuwa wanajenga kama nyumba yako inalungula ya Msonge. Batu wanafika kwako wanakujenga ile nyumba. Abata wanajenga tena unaingia mjue Msonge ile siku najua unaingia. Leo nyumba ziko zinalungula hapa. Hakuna wakusema hata ndugu yangu nyumba inamlungulia. Acha nikupatia hata fasi ulale hapo siku mbili. Lakini ile njoo napenda tukumbukane, tujuane. Tupetia peti, unaweza kusaidia kadiri unaweza, na mwingine anasaidia kadiri anaweza. Msizani kama utajiri ndio kusaidia. Leo wako wanadanganya sema na basaidia, kumbe wako na faida. Juu wanasema kesho mtafanya hivi, kesho watanichagua. Haiko kusaidia ile kusema kesho nafanya hivi, kesho wanichagua. Hapana. Haiko. Tusaidiane so vile bamushi walipenda. Nina rekomande inchi yetu tutafute amani, tuache vita, tuache kugombana, tuache chuki, tuache laana. Ndio na rekomande, na tunaweza jenga hii inchi. Sie wenyewe tunaweza ijenga bila kuomba misaada fasi fulani. Tukiwa na amani, tukipendana, tutafanya kila kitu. Asante Naluhaze, unaweza kujulisha tena jina lako kwa wingi? Jina langu Naluhaze Chishibanji Gahaira Jile. Ule Gahaira ndio baba yangu. Asante sana. Asante na wewe barikiwa. Imurenge TV.
kurikirana Imurenge TV.